तो डेली बेसिस रे क्लास इंग्लिश क्लास आपनकर 9टा रहउची जोडा माने फर्स्ट टाइम पे जॉइन होसंदी एंड यस आपण माने जो माने जानि नांदी क्लासेस होउची बेली तो जानि रखंतु डेली बेसिस रे ई टाइम रे आपण माने समस्ते क्लासेस पाइबे जोटी हम एरर डिटेक्शन तो आरंभ करी पूरा सब टॉपिक वाइज क्लासेस गुडा ही हमें डिस्कशन करछे। अच्छा 9टा 5 रे स्टार्ट होउची क्लास यस एटी देखो ही पॉइंटेड ऑन एटी आपन जो मेंशन करिछि ही शुड बी एटी पॉइंटेड ऑन मतलब एटी आपन पॉइंटेड आउट रे यूज हो ही पॉइंटेड आउट अपार्ट फ्रॉम तमिलनाडु अदर नेबरिंग देखिया सदर्न स्टेट हाफ रहला यस स्टेट फ्रॉम लिविंग एडिशनल टैक्स ऑन सिनेमा रहला एंड डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स ओके आपको टिके भलो से ध्यान देबे जदी आराम से हेई परिबो। Indians relation with Iran are important and the yes आपण देखिए reformist regime जदि देखिए Hassan Rouhani is looking on a wider global engagement देखुची फास्ट क्वेश्चन में कौन सही परियो यार आंसर दाउ चेष्टा करंतु हां टिके खाली हमरे समय देबे मु एटा करि दिए टिके ग्लिच इज दैट रहि जाइछि तो एटा आपनर आसियो कोन जदि हम ध्यान दे देखिबा नियर गिविंग सेंटेंस फ्रेजल वर्ब एरर लुकिंग ऑन बदल रे आपनर लुकिंग फॉर आसियो इंडियंस रिलेशन विथ ईरान आर important and yes the reformist regime of Hassan Rouhani yes he is looking on बदल रे looking for use of yes looking for a wider global engagement ओके आगो आपण भलो से ध्यान देकी एंड आंसर गुडा को करिया दरकार छोटो छोटो जिंस बट इट इंपोर्टेंट हो जेतोला आपण फ्रेज फ्रेजल वर्ब को आसो एरर डिटेक्शन ने किछि भी आपण देई पारे तो तेन करी टिके ध्यान देकी नेक्स्ट हो जाई आगो आपण देखिए नियत बारे दैट प्लस रिसेंट जो देखिए utterance on Kashmir might be a single to India that is growing yes closeness to Saudi Arabia and UAE is being watched closely on Tehran okay तो ये देखो जो मैंने फर्स्ट टाइम पे जॉइन होसंदी या आपण माने जो माने अदर प्लेटफॉर्म रे देखुसंदी तो फर्स्ट ऑफ ऑल जानि रखंतु एई सब क्लासेस गुडा देखिया पई आपण गन एकेडमी रे एप्लीकेशन डाउनलोड करिया पड़िबो एंड डाउनलोड कर सला परे जो माने जदि आपण माने लैपटॉप से या कोनोसी जिंस देखुसंदी मोबाइल इंस्टॉल करसुन तो सेतेला आपण गोटे कोड मागियो से कोड जगह रे आपण ट्राई करिया यूज करिया पई फ्री क्लासेस को एक्सेस करिया पई omni@305 ओके जोदरे आपण डायरेक्ट सब फ्री क्लासेस गुडा एक्सेस करिवे एंड प्रायोरिटी बेसिस रे जिवो closely in on बदल रे आसीबो in आसीबो plus recent order ends on Kashmir might be a single and to India that is that it's growing closeness to Saudi Arabia and the UAE in being watched closely in Tehran okay तो एठी on बदल रे एठी in रो यूज करिवा prepositional error सबले टिके ध्यान देबे हां आज सार पूरा स्पॉन्सर्ड अछंदी Iranian criticism of India's position of Kashmir has yes अपना repeatedly spark protest with the Indian government against Indian जदि देखे interferences yes sure sure विकास हमल जहां भी डाउट अछि आराम से आपण फ्रीली पचारि परिबे किछ असुविधा नै एंड एगुडा सब बळे आपण माने देखिया चेष्टा करन टाइम टू टाइम आपण एगुडा प्रोवाइड करि दिया होची सो सोनल वेलकम
ହାଜ୍ ୟା ହାଭ୍ ଯଦି ଅଛି ଦେନ୍ ତା ସହିତ ଭର୍ବର ଆମର ସବୁବେଳେ ଥାର୍ଡ ଫର୍ମ ୟୁଜ୍ ହେବ, ସ୍ପାର୍କ ଜାଗାରେ ସ୍ପାର୍କଡ ୟୁଜ୍ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ହାଜ୍ ଅଛି ୟା ଆପଣଙ୍କର ହାଭ୍ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି, ସେଠି ଆମେ ଭର୍ବର ଥାର୍ଡ ଫର୍ମ ସବୁବେଳେ ୟୁଜ୍ କରିଥାଏ। ଆକୁ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିକି ହିଁ କରନ୍ତୁ, ଆଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଏଗୁଡ଼ାକୁ କେବେ ବି ଭୁଲ କରିବେନି। ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ କରିବେ ୟେସ୍ ଆକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। Yes, pending a decision on the contract, Jidikya, yes, India has decided to decrease the volume Jidikya, of Iranian crude oil. Will be buying that year. ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ସାନ ଭାଇକୁ ୟେସ୍ ହାୟ ଜଣେଇଦେବେ ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ସାନ ଭାଇଙ୍କ ନାଁ ମେନସନ୍। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଯାହା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସିଲାବସରେ ଦେଇଛି ସେଇଗୁଡ଼ା ହିଁ ଆସିବ, ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟପିକ୍ ନ ଆସିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ସିମ୍ପଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ନମ୍ବର ସିଷ୍ଟମଟା ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିବେ। ଓକେ, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଗୋଟେ ଥିଲା ନା ପାଇର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଥିଲା, ତ ସେଗୁଡ଼ା ବେସିକ୍ ଟିକେ ଦେଖିଦେବେ। ଓକେ, ତ ତେଣୁକରି ତାକୁ ଟିକେ ମାନେ ସେ ହାଇଲାଇଟ୍ କରେଇ ଦେଇଛି। ପାଇର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ପଚାରିଥିଲା ନା ଆଜିର ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା, ତ ତେଣୁକରି ଟିକେ ତାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ କରିବାର ଅଛି। ସେଇ ଟପିକ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଟିକେ କଭର କରିବାର ଅଛି, ନହେଲେ ତାର ଆଣିବା ଭାରି। Yes, pending a decision on the contract, India has decided to decreases the volume. Yes, ଆପଣଙ୍କର the Iranian crude oil will be buying ଆପଣଙ୍କର that year ବଦଳରେ ଏଠି ଆମର this year ଆସିବ। ଓକେ, ହଁ ଭିଣ୍ଟେଜ ବୁକ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଥର ଆସିବ, ଯୋଉଟା ପୁରା ଟ୍ରାଡିସନାଲି ଅଛି, ମାନେ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ବି ଆସିବ। ଅଲରେଡି ମେନସନ କରେଇ ଦେଇଛି, ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ଦଉଛି ଆଉ। These are far ଯଦି ଦେଖିବା to many issues including the future of Afghanistan that require closer coordination between the two countries. Yes, ଆକୁ ଆପଣ ଭଲସେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଯଦି ଆରାମ ସେ କରିପାରିବେ। There are far too many issues, okay, including ଆପଣ ରହିଲା the future and ବଢିଆ ଅଛି, ଏର ବଢିଆ ଆନ୍ସର ଆସିଛି ଏଥିରେ। ସମସ୍ତେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏରର ଡିଟେକ୍ସନ କରିବା ମାନେ ପାର୍ଟ ପାର୍ଟ କରି ଆଗେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଦେଖିଦେବେ। ଯୋଉ ପାର୍ଟ ପାର୍ଟ ଅଲରେଡି ମେନସନ ଏଇଥିପାଇଁ କରା କି ଆପଣ ଟିକେ କ୍ଲୋଜ ଲୁକ୍ କରିକି ଟିକେ ଦେଖିବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରୁଲ ଗୁଡା ଆପ୍ଲାଏ କରିକି। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ନିହାତି ଭାବରେ ଫାର ଟୁ ମେନି, ଏଠି ଆପଣ ଟି ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଓ ୟୁଜ ହବ, ନା କି ଆପଣଙ୍କର ଟି ଓ ୟୁଜ ହବ। Next ହେଉଛି logical, the one right that enables us to possess and exercise their right in the right to life grant by Article 21 on the fundamental right capture ଯଦି ଦେଖିବା yes chapter of the constitution। ଆକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆରାମ ସେ ଆପଣ ମାନେ କରିପାରିବେ। ଗୋଟେ ଗୋଟେରେ ପୁରା ଫୁଲ ଆନ୍ସର ଆସୁଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପୁରା ଆନ୍ସର କମି ଯାଉଛି। ହଁ, ଏଟା ରାଇଟ୍ସ ହିଁ ହବ। ୟେସ୍, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ହିଁ ହେଇଥାଏ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଲିଙ୍କଟା। ଓକେ, ବାସ୍ ଅଧାରୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ସିନା। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଟିକଲ 21 ଅଫ ଦ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ଚାପ୍ଟର ଅଫ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ। ଓକେ, ଫୁଲି କେହି ପଢୁନାହାନ୍ତି, ପାର୍ଟ ପାର୍ଟ ସିନା ଆପଣଙ୍କର କରିଦଉଛି, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଦେଖିବାର ଅଛି। ଏଇ ପରେ ଏଇ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ମାନେ ଲିଙ୍କ ହେଇକି ଅଛି, ତ ତେଣୁକରି okay, it last question error detection now. There have been reports that Tehran has signed an initial agreement for the gas field with Russian giant ଆପଣ ଦେଖିए yes Gazprom।
ନାଇଁ actually ଯଦି error କୋଉଠି ଅଛି there have been uses na reports that yes, yes. No error in what damage there have been reports that Tehran has signed an initial agreement for the gas field with Russian giant ଆପଣ ଦେଖିବା gas from ଆପଣ ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ ଏରର ବାହାର କରିବେ ଠିକ 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 ହାର ମାନିବା କଥା ନୁହଁ yes 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 and especially ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ yes fill in the blanks ଗୁଡ଼ା ଟିକେ important and ଆପଣଙ୍କ exam point of view ରେ ବି important he has resigned himself dash fate in into for year 2 ଆଜି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଏଗୁଡ଼ା ଯୋଉ ଅଛି fill in the blanks and easy fill in the blanks ମୁଁ ଚାର ଚାରଟା ଅପସନ କରିଦଉଛି and ଆରାମ ସେ ଏଗୁଡ଼ା କରିପାରିବେ ଟିକେ ଖାଲି ସମୟ ନେଇ କରିବେ ओके हठात की क्लिक करिया केही किछि दरकार नहीं केही भी कहू ना आपण हठात की क्लिक करंतु बेली बस खाली जानि रखंतु एक्यूरेसी रे ଟିକେ भलो से मेंटेन रहया दरकार अच्छा नो समय समय नहीं he has resigned himself to fate okay himself to आपण जदि देखिए yes आपण यूज हेता हम जदि आसीबो त सेति पई he is resigned himself to or fate is या किछि भी आसो एटी आपनरो टू रो आसीबो for ये यूज करा जायनी आपनरो into या he does want to succeed in life must be prepared to work hard whoever whom या who या which you know he যদি দেখিবা yes he who wants okay to succeed in life must be prepared to work okay तो एटी who ही आसीबो if someone names answer need subjective relative to pronoun ने यूज हेता है तो सेति बेले आपनकर yes who को यूज करा जायता है एटी आपनकर ए केस रे whoever यूज करा जाय नै when dash are thinkers look आपण যদি देखिए नियर देयर for fates men who that who is ये आपनर those men who are যদি দেখি yes মানে এটি অলরেডি আছে men who are thinkers okay তো এটি আমি ইউজ করিয়া yes से মানে look for fates अच्छा dash you wake up me so early on Sunday ଦେଖନ୍ତୁ appropriate answer ଲଗାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ର ଥିମ୍ ବୁଝିକି ଆନ୍ସର ଯଦି କରିବେ ନା ଆନ୍ସର କରିପାରିବେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଅପସନ ଏଠି କହୁନି yes ପୁରା ଧମକ ଦେଇକି ସେ କହୁଛି ଆଚ୍ଛା dare you ଯଦି ଦେଖିବା wake me up so early on a Sunday okay ତ ତମର ଏତେ ସାହସ ଅଛି ମତେ ସକାଳୁ ଉଠେଇ ଦେବେ ରବିବାର ଦିନ ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଇଏ ୱାନ୍ ଟାଇପ ଅଫ ଦେଖଉଛି ୟେସ୍ ଆପଣ ଏଠି ଦେଖଉଛି
Dare you wake me up so early on a Sunday? ହଁ ୱାଇଫ୍ ହଜବେଣ୍ଡକୁ କହୁଛି threat କରୁଛି ଆଉ he was sorry yes late last night. Enthusiastic and normal ଦିଟା ଯୋଉ he was sorry about coming late last night. Okay, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଏ ହିଁ ରହିବ ଆପଣ କାହିଁକି ନା ଅଲରେଡି about coming be sorry about be ଆପଣଙ୍କର for a crowd ୟୁଜ ହେଇଥାଏ ଦେଖନ୍ତୁ be sorry about या for ଯଦି ୟୁଜ crowd ର ୟୁଜ କରାଯାଇଥାଏ ଯୋଉଥିରେ କି yes sorry ଏଟା ସବୁବେଳେ ପାଟରେ ଏପଟ ସେପଟ ମିଶି ଯାଉଛି ବର ସହିତ ଆଇଏନଜି ୟୁଜ କରାଯାଉଛି ଦେନ୍ ଏଠି କଣ୍ଟେକ୍ସ ଆମର ଯଦି ଦେଖିବା ସବଜେକ୍ଟ ଅଫ ଏଠି ହି ଅଛି ତ ଏଠି ଆପୋଲୋଜାଇଜ ନଉଛି ତ ଏଠି ହି ୱାଜ ସରି अबाउट କମିଂ late last night. We got a letter not long afterwards after yeah of yeah ଆପଣଙ୍କର about yes we got a letter. Okay, we got a letter not long after. Okay, ଆଗ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ କାହିଁକି ଆଫ୍ଟର ୟୁଜ ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିପୋଜିସନ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଏଠି ମେନଲି ଆଫ୍ଟର ଇଟିଂ ହେଇଯାଉ ଇମିଡିଏଟଲି ଆଫ୍ଟର ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ଆଫ୍ଟର ୱାର୍ଡସ ହେଲା ବେଳକୁ ଦେନ୍ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆଫ୍ଟର ହଉଛି ମାନେ କଣ ୟା ପରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବା yes we got a letter not long ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଆଫ୍ଟର ହିଁ ୟୁଜ ହବ ତ ତେଣୁକରି appropriate ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର yes dash you hear the president's speech have you yeah had you yeah has you yeah did you ନା ନା ପୁଲ ରଙ୍ଗ ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମେନସନ କରୁଛି did you already ସେ କହୁଛି did you hear the president speech here already mention କରୁଛି verb sentence ଯଦି here ଅଛି and yes helping verb is needed and ଏଠି did you ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି hear the president speech ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର here ଯେହେତୁ ଅଛି ତେଣୁକରି ଆମେ did use କରିବା as a ଆପଣଙ୍କର helping verb always takes first form of the main verb. Okay, you helping verb plural ଆସିବ helping verb plural ଏଠି did you hear the ଦେଖିବା president speech. Okay, the main verb is sentence is here na here and yes and of course helping verb is needed ତିନିଟା auxiliary ଆସିପାରିବନି yes your criteria dash not valid is are hard या none of these your criteria dash not valid is या who या are who या hard ही जो या none of these. Criteria টা actually plural টা yes
क्राइटेरियन रो प्लूराल फॉर्म टा होची क्राइटेरिया तो सेति में इज बदल रे ठीक से आर नहीं थाए ओके क्राइटेरिया इज ए प्लूराल एंड यस जदि देखिए क्राइटेरियन होची इट टेक्स ए प्लूराल फॉर्म तो जेहेतु एटी क्राइटेरिया आपण यूज हेची तो सेति में एठी हमें आर यूज करिया जेहेतु प्लूराल फॉर्म यूज हेची तो हमें आज ए प्लूराल और भी हमें नवा what is sorry was it dash you were taking about was it जो देखिए see a or a here yeah none of these. Yes, was it see you were talking about तो एठी already mention करूची says modified by define clause होची तो एठी आपण were talking about देइछ तो आपण काय रिलेटेड आपण see ही यूज हो was रहिला was it see you were talking about कौन से see जा विषय आपण कथा होसंदी the news was okay dash good to be true okay the news was very year to या आपण देखे सो या आज आसो कहा को निद लागुच मधुसूदन निद लागिला आपण को हां आज टे स्लो स्लो पढ़ा चलची एटा बी ही रहबा एंड आगु जानिया दरकार टू ही आसो काइन टू टी डबल ओ सहित adjective for then to then main more than enough asla means that is so good तो एडा छोट छोट जिंस बट भलो से टिके जानिया दरकार सो भितरे डिफरेंट the news was too रहिला देखंतो हमें जदी so यूज करे देखन so गुड एडा माने इठी मेंशन से करोची जेहेतु टू होची कोन ना में जदी देखिया गोटे बेस्ट फॉर्मेट देखुचे टू इज ए लॉन्ग एंड स्ले एंड प्लीज माने मेंशन करे जे कोन कोनोसी जिंस गोटे बहुत ही बढ़िया ही थाए एंड सो हे गला गोटे माने डिफरेंट फॉर्मेट है द न्यूज़ इज टू गुड देन आपण एडजेक्टिव यूज हो देन एठी एडवर्ब यूज हला देन तापर टू देन मोर देन एनफ यूज होची आज टिके स्लो अछि आ in our zeal for progress we should not dash executive with more power okay एटा कोन येलो कलर की एटा जस्ट फेडेड येलो टा yes of our zeal for progress we should not एडी देखौ छि कोन निया देवरे enhance the executive with more power upgrade गिए भी आपनरो जदी देखि आर्मी न त enhance ही था इंक्रीजमेंट क्षेत्र रे you have only 3 months to complete the course don't give dash now अच्छा कलर को चेंज करता एटा बड़ कथा अच्छा only 4 days to complete the course do not give up now yes आपण पई तो एटा 4 दिन हे जिवो
द ट्राभेलर स्लेप्ट अंडर द डैश शेड ऑफ banyan tree. कोल्ड, कूल, कूलिंग, ये आपनकर डार्क आसीबो. द ट्राभेलर स्लेप्ट अंडर द yes cool shade of banyan tree, ये आपन कोल्ड या कूलिंग या डार्क. एटा भलो से बुझिया दरकार एंड जानिया दरकार एक्चुअली कोबळ्या होउछ एंड ताऊ डील भी करिया दरकार कहीं ना फिल इन द ब्लैंक्स गुडा जिते आपण प्रैक्टिस गोटे आपण पाए आईडिया आसी जाए सेंटेंस सेंटेंस गुडा सहित केमते डील करियार अछि. बी इज राइट आंसर. आ एटा लास्ट कर दवा देन हमें कलर को चेंज कर दवा किछ गुडा मैजिक करी. ओके, she has an yes aversion dash taking even जो देखिए onion and garlic. किछ गोटे करिया आ तो आसन तो छुट्टी आनी पार्लिनी आ एग्जाम पूर्व 4-5 दिन छुट्टी भी से नहीं पाइले. yes आगो जानिया दरकार इठी she was aversion रहला कोथि पई near there to talking even onion as taking even onion and garlic. छुट्टी 7 दिन नहीं बहुत ही बढ़िया नवा दरकार. आंटोनोमिक्स पाखु जीवा आज डायरेक्ट स्टार्टिंग करिया आंटोनोमी रु देन आंटोनोमी सिनोनिमी मिसे करिया. छुट्टी खाली आनसिन तो बास गोटे दिन 2 दिन आनी एग्जाम पूर्व टिके एडजस्टमेंट करिया पड़िबो. yes एवो लिविंग रो आपनर ऑपोजिट जदि देखि एंटोनोमी कोन आसीबो. yes एंटोनोमी कथा जदि देखि आपन माने सब बेले जानिया दरकार एंड ओडा को माइंड रे भी रखिया दरकार. जॉब करछन समस्त छुट्टी नेबे. yes yes बढ़िया करिया दरकार जॉब किछि नै एंड इन्वॉल्विंग जदि देखिया आपनर डिप्लॉय जदि सॉरी डेवलप ग्रेजुअली. yes आपन देखिया निया तरे गेटिंग रहउची आकु जदि हमें देखिबा ये कोन आसीबो ऑब्वियसली yes जो देखिया केजिंग टू डेवलप ये आपनर बिकमिंग इनएक्टिव और डल से बेले होची. yes अनस्टेबल ऑपोजिट कथा जदि देखिया अनस्टेबल ऑपोजिट कोन आसीबो आगु डी ध्यान देबे जदि आराम से करि परिबे. मो छुट्टी नहीं कि जो छुट्टी भी दौना केवल एग्जाम दिन छुट्टी. अच्छा से भितर आप टाइम बाहर कर पढ़ी दौरान पढ़िया भी दरकार. अनस्टेबल कथा जदि देखिए ये स्टडी ऑपोजिट कहूँ अनस्टेबल होची लाइकली टू गिव अवे नॉट स्टेबल एठी सेठी एठी सेठी एठी चारियाडे खाली मुंडो घेरी बुलिया दरकार. एंड स्टडी होची कोन yes आपनर जे देखिया फिल्म में ये फिक्स्ड रहला सपोर्ट और बैलेंस्ड नॉट शेकिंग और नॉट मूविंग गोटे जाय फिक्स्ड हे रहबा एठी गोटे डिसीजन नहीं रहबा एपट सेपट नवा दरकार नहीं. पढ़िबा को भी पढ़ी सर कोडा पढ़िया को पढ़िबो प्राय समस्ते जॉब करसिने कोन करे जीवो लाइफ एमिति गोटे जिंस आपन को जॉब करिया पड़ियो बाध्य होई कि फाइनेंस एंड पैसा गोटे सब बड़ जिंस. yes जो थरे कि आपन को yes छाड़न से कथा कोन आ कहबी प्रोजेनेसिस कथा से देखि आइडेंटिफिकेशन yes प्रीफेस रहला देन इटी फोरकास्ट रहला एंड स्कीम. yes आपन देखि परिबे यार सेम मीनिंग देछि टिके ध्यान देबे ऑपोजिट करिया पूर्व ध्यान देके देखिबे एटी ऑलरेडी लिखि देछि हाइलाइट कर देछि से नो करिया एंड आपन सेम मीनिंग बाहर करिवे. तेणु करी जो माने घरे वर्तमान आपन को सपोर्ट करसंदी एंड घरे आपन को कहउसंदी नाही प्रिपरेशन कर तो आपन हेटा जानि नथु आपन गोटे गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलछि ता भीतर किछ गोटे जॉब कर दियंतु
तापर जो वर्षे 2 वर्ष पलैब तापर प्रेसर टा आप निजे ही फिल करेंगे। येस प्रोजेनेसिस कथा जदि देखिए आप जानिया दरकार दैट इज फोरकास्ट ही रोची प्रोजेनेसिस देखिए फोरकास्ट दैट लाइकली आउटकम ऑफ ए सिचुएशन ओके एंड yes as प्रोजेनेसिस होची आपनर कोन yes in the forecast हेला को प्रेडिक्ट और एस्टिमेट फ्यूचर इवेंट और ट्रेंड। ओमिनियस रो आपण जदि देखिया सेम मीनिंग कोन आसीबो ओमिनियस रो सेम मीनिंग आपण भलो से देखिबे ध्यान देबे जदि आराम से आपण करि परिबे कोडा रहइबो पूर्व सूचना से प्रीवियस ना फोरकास्ट करियो वेदर फोरकास्टिंग रे यूज करा जाय ना तब। आगु जानिया दरकार येस फॉरवर्डिंग कथा जदि देखिए ओमिनियस रहउची आगु छोट छोट जिंस बट इंपोर्टेंट वन आपन एग्जाम पर्सपेक्टिव रो येस सी इज राइट आंसर ओमिनियस कथा जदि हम देखिए गिविंग द वरिंग इंप्रेशन दैट समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन या येस आपन देखिए माने ये आगु रासी जो द नेगेटिव फॉरवर्डिंग होची फीलिंग दैट समथिंग बैड विल हैपन fearful and जदि देखिए हैपेंस ओके। one who lends money at high rate interest so one word substitution टिके ध्यान देबे जदि आराम से करि परिबे solvent एला ये आपण रहले actuarious रहला user रहउची आपण साइलॉग one who lend money at high rate of interest। Vikas Sundar Naik, welcome to last section। हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है येस आपण रोचे येस जोटा कहते पर्सन हु लेंड्स मनी एंड एट अनरिजनेबली हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट साइलॉग हो जे रगलेस मनी लेंडर और ए लोन शार्क जोटा कह जाए एंड एठी येस सीरियस होची हैविंग और शोइंग ए ग्रेट एक्सेसिव फंडनेस रहला देन येस होची हैविंग एसेट इज एक्सेसिव लायबिलिटीज एंड पे जदि देखबा एबल टू पे वन डेट्स। A person not sure of the existence of God जदि देखिबा एटा टिके हाइलाइटेड वन टा टिके भलो से देखिया दरकार पाठ गणेश देबे ओके। C is the right answer yes agnostic person जो कहते हैं person who believes that nothing is known or can be known for the existence of nature या God। atheistic person a person who believe lack of existence of God or देखिबा रेंटाटी आपनरो जदि देखिबा yes atheistic person a person who believe in the existence of gods especially of creator who invent देखिया the universe and yes any person a person who believes that people are motivated purely by self interest rather than yes acting for honorable of oneself reasons okay। To deprive a thing of its holy character okay। 15 सेकेंड पोल आ नाही बेली से सब स्ले जाए 15 सेकेंड पोल को लगे पड़ो आज कहीं कही ना देखला 30 सेकेंड बहुत समय जाऊँ गोटे गोटे क्वेश्चन ने एंड एते समय भी जीवा दरकार नुह एंड आंसर रो भी रेट कमी कमी जाउची। इट्स एटा आपनर होची नाम
Yes, sacrilege होची आपणर होची violation or misuse of what is regarded as sacred. এটা होची violent आपणर yes depriving a holy character रेले आपणर yes desecrate होची treat with violent relatives respect होची ओके दिटांगर କରୁଛି 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 one who ଯଦି ଦେଖିବା yes rest his religion अब स्टेट आपको आपण भल से जानी रखु ए पर्सन हु रिनाउंस ए रिलीजन और पॉलिटिकल बिलीफ और प्रिंसिपल ओके पाठ आसो आसबेनि कहीं when it goes a person filled with excessive in single minded zeal especially for extreme religious or political cause but was a person who shift yes aliens from one loyalty or ideal or another betraying and a yes destroyer was a member of armed forces who yes upon disrates okay ଏବେ ଇଂଲିଶ କ୍ଲାସ ର ନୋଟିଫିକେସନ ଆସିଲା ଏବେ ତାହେଲେ ହବ ଆଣ୍ଟୋନୋମି କେତେଟା ଡିସ୍କସନ କରିବା ଦେନ୍ ଆମର ସେକ୍ସନ କୁ ଏଣ୍ଡ କରିବା ଆଣ୍ଟୋନୋମିଜ ଆଣ୍ଡ ଆଜି ବେସିକାଲି ଡେଡିକେଟ କରାଯାଇଛି ଭୋକା ପାର୍ଟ କୁ ଆଣ୍ଡ ଫିଲ୍ ଇନ ଦ ବ୍ଲାଙ୍କ୍ସ ପାର୍ଟ କୁ ଆଣ୍ଟୋନୋମି ଅଫ କମ୍ପାକ୍ଟ କମ୍ପାକ୍ଟ ର ଯଦି ଦେଖିବା ଅପୋଜିଟ ଆପଣ କଣ ଆସିବ ଆଣ୍ଡ ଏଗୁଡା ହଉଛି ଇଜି ୱାନ୍ ମାନେ ଏବେଠୁ ଯୋଉଟା ୱାର୍ଡ ଆସିବ ଏ ହଉଛି ଇଜି ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆରାମସେ କରିପାରିବେ ସରୋଜକାନ୍ତ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଲାଇଭ ସେକ୍ସନ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଟିକେ ହଁ ଲାଗିବ ଗଣେଶ ପାଠ ଦେଇଛନ୍ତି ତ compact housing closely and neatly packed together dense enlarge ହେଲା ବେଳୁ have become been made larger yes spread open yeah next ହଉଛି yes militant ର ଯଦି ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର opposite କଣ ଆସିବ ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖିବେ ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଆସିବ and ଆରାମ ସେ ଆଗକୁ ଚାଲିବେ ଆନ୍ସର କରିବେ ତ ଆଗକୁ ଚାଲିବେ militant ର spiritual କୁଆଡୁ ଆସିବ extremist pacifist तो जानते हैं pacifist ही रुहंती yes militant होची favoring yes continental or violation method in a support of political or social cause pacifist is a person who believes that war and violence are unjustifiable secular ର opposite କଥା ଯଦି ଦେଖିବା କଣ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର secular କଥା ଯଦି ଦେଖିବା religious is right answer ଆକୁ ଆପଣ ଜାଣିବା ଦରକାର secular not concerned with religious or spiritual matter religious ହେଲା ବେଳକୁ relating or believing ଯଦି ଦେଖିବା religion ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସିନୋମେ ଅଫ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବା yes ଆପଣ ଦେଖିବା କ୍ଲୋନ୍ ର ସେମ୍ ମିନିଂ କଣ ଆସିବ rank ରହିଲା opponent ରହିଲା follower ରହିଲା ୟା identity ଆସୁଛି yes ଆପଣ already ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଏ ହଉଛି rank clone ହଉଛି level or rank on in an organization a profession or society rank already ଜାଣିଛନ୍ତି position ଅଛି in the armed forces yes ଆପଣ ଡାଇଭି ର କଣ ଯଦି ଦେଖିବା same meaning କଣ ଆସିବ selfish foolish या ଆପଣ follower या ଆପଣ pointer yes DV ର ଯଦି ଦେଖିବା police is right answer DV means ଆପଣ ଏ police or stupid person police means ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ unwise or judgment ଛାଡି ରଖନ୍ତୁ ପରେଜ ର ଆପଣର ଯଦି ଦେଖିବା same meaning କଣ ଆସିବ
फॉरेज रो सर्च रिसर्च फ्लाई ट्रैवल कोड आछी या पर आउ दुईटा क्वेश्चन देन सेक्शन को एंड करिया रेड forage ର search ଅଛି yes a person or animal search widely for food and provision the search ହେଲା to find something by looking or otherwise seeking carefully next one होची that which cannot be rectified or made good that which cannot be rectified or made good ଯଦି ଦେଖିବା କଣ ଆସିବ प्रदीप कुमार मिश्र बहुत ही बढ़िया ଅଛି yes ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବା ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇ ଯୋଉ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର impossible to rectify or repair last one is that which is yes perceptible by touch okay tangible या tenacious ये ଆପଣଙ୍କର yes contagious ରହିଲା ये ଆପଣଙ୍କର yes contingent tangible perceivable by touch and yes ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଦେଖିବା tenacious ହେଉଛି tending to keep from hold as something या climbing or othering or closely yes ଏଇ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଭଲସେ ଜାଣିବା ଦରକାର and mind ରେ ରଖିବା ଦରକାର 39ଟା क्वेश्चन डिस्कशन କରିଦେଲେ ଗୁଡ଼ାଏ क्वेश्चन yes ଆଜିର ସେକ୍ସନ ରେ ତ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲସେ and ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ୱେ ରେ ପ୍ରିପେୟାର କରନ୍ତୁ and ଯୋଉ ମାନେ yes ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ରେଫରାଲ କୋଡ୍ ର actually start ହେଇଛି ଯଦି ଆପଣ କେତେବେଳେ ରେଫରାଲ କୋଡ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗେ ୟୁଜ କରିବା ପାଇଁ ତ ଟ୍ରାଏ କରିବେ କୋଡ୍ ୟୁଜ କରିବା ପାଇଁ ami@305 ଯୋଉଥିରେ କି ଆପଣ ମାନେ ମୋର ସବୁ ଫ୍ରି କ୍ଲାसेस କୁ ବି ଆକ୍ସେସ କରିପାରିବେ ओके यस PYQ କାହା ଦ୍ୱାରା ହବ ପ୍ରଦୀପ OMC ର କିଛି ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର क्वेश्चन ନାହିଁ actually available ओके तो ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହି ବଢିଆ ସେ ଗଲେ and କରିବା ବି ଦରକାର ଏଇଭଳିଆ ସୁରଜି ଓଡ଼ିଶା ରହୁଥାଏ ସୌମ୍ୟା ତପୁ ଆଇ ଆମ୍ ରୋହନ ଓକେ राहुल किशोर नायक श्री कुमार ज्ञानरंजन यस सलेवाला दास एंड सुजोशी बहुत ही बढ़िया से प्रिपेयर कले एंड जो माने ओएमसी एग्जाम हे साला परे तार एनालिसिस क्लास करिवा देन जो माने आगु को एग्जाम थियो ताका पई हेल्प हो यस क्रैक हो एंड भलो से ही करिवे तो सेक्शन को एंड करिवा एंड नेक्स्ट सेक्शन में देखाबा कालीर सेक्शन में सेम 10:30 3टा 7टा देन 9टा 5 सेदी पर्यंत धन्यवाद जय हिंद जय जगन्नाथ।